Halo, selamat malam teman-teman yang masih setia mengikuti program saya, pelajaran bahasa Jerman, Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Sekarang kita sudah menginjak ke Abschnitt 3, Teil 2, video 14, ya. Yang saya beri judul adalah dengan judul Der Satz, ya. Kita sudah sering mendengar kata ini, der Satz, ya, dalam arti der Satz itu adalah kalimat, ya. Der Satz kalimat, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sedikit menjawab soal cerita dari teks yang kemarin kita baca, ya, untuk memperlancar bagaimana menggunakan bagaimana membuat sebuah kalimat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks, ya, sesuai dengan kaedah struktur gramatik bahasa Jerman, ya. Jadi Abschnitt 3 Teil 2 oder 14, ya, video 14 dari ini adalah bagian kedua dari Abschnitt 3 dari bab 3 dan video nomor 14 dari keseluruhan, ya. Dan kita akan memulai saja langsung, tidak perlu banyak basa-basi berhubung ada kritik dari teman yang katanya terlalu banyak basa-basi, ya, kita perpendek saja dan langsung menuju pokok pembahasannya. Jadi der Satz, ya, artinya adalah kalimat jenis kata benda maskulin, ya. Herzlich willkommen, viel Spaß beim Deutsch lernen. Itu artinya selamat datang dan selamat bersenang-senang dalam belajar bahasa Jerman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan der Satz, ya. Kita akan membahas sebagai contoh adalah sebuah kalimat, ya, Die Frau kauft jetzt das Buch, ya. Ini adalah bagaimana kita akan berbicara bagaimana posisi kata-kata dalam bahasa Jerman, di mana apakah itu di tengah, apakah sebagai subjek, apakah selalu di depan, predikat selalu di tengah, kemudian keterangan dan objek selalu di paling belakang. Dalam bahasa Jerman bisa dibolak-balik, ya, selama kata kerja itu ditempatkan di tempat yang kedua. Jadi selalu di posisi kedua. Seperti ini misalnya, ya. Die Frau, ya, kita akan membagi kalimat ini menjadi 3 bagian, ya. Yaitu bagian depan yang kita sebut dengan sebagai subjek, yaitu die Frau, ya, die Frau. Kemudian predikatnya atau kata kerjanya di sini kaufen, ya, ini berasal dari kaufen, ya. Kemudian dikonjugasikan menjadi kauft karena die Frau ini satu orang, ya. Die Frau kauft jetzt, ini adalah sebuah keterangan, ya. Bisa saja keterangan itu panjang, ya, dan ditempatkan setelah predikat, kemudian objeknya berada di paling belakang, ya. Sekarang kita lihat bagaimana penempatan kata-kata ini, subjek, predikat, dan objek serta keterangan itu, di mana dia, ya. Coba kita lihat bagan berikut ini, ya. Saya sudah buatkan bagannya, ya. Ada tempat ke-1 seperti tadi, kemudian tempat kedua dan tempat ketiga, ya. Coba kita lihat dalam sebuah pertanyaan, kemarin kita sempat juga membuat pertanyaan-pertanyaan dan saya sering menampilkan kalimat tanya dengan mengubah tempat kata kerjanya, ya, predikatnya. Misalnya sekarang saya coba kita lihat dari penempatan kata-kata ini sesuai dengan bagan ini, struktur kalimat dalam bahasa Jerman, di mana kita tempatkan kalau kita membuat sebuah pertanyaan. Coba kita lihat, ya. Kauft, ya, selalu katakanlah di tempat kedua, tapi pada dasarnya dia sudah menjadi di tempat yang pertama, tetapi ini untuk menjelaskan kepada Anda di mana posisi sebaiknya subjek atau predikat itu kita tempatkan, ya. Sini ada kata kauft, ya. Die Frau, ya. Die Frau, dia ada di tempat ketiga. Kemudian jetzt, ya, adalah keterangan, kemudian das Buch, ya. Jadi ini adalah untuk sebuah kalimat bertanya
kita tempatkan kaufen setelah kita konjugasikan sesuai dengan subjek ini di tempat paling depan ya. Dan itu sudah berubah menjadi sebuah kalimat tanya. Kauft die Frau jetzt das Buch? Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Die Frau kauft. Di sana, die Frau ini kita pindah ke depan adalah sebagai bentuk kalimat berita. Ya. Sebagai bentuk kalimat berita. Kemudian jetzt dan das Buch. Ya. Jadi, Frau ini kita pindahkan ke bagian paling depan persis seperti susunan kalimat yang di atas seperti contoh ini ya. Nominatif dia ya. Jadi Frau kauft jetzt das Buch. Die Frau kauft jetzt das Buch ya. Dan ini bisa dipindah-pindah di Frau ya di depan ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya jetzt ya. Jetzt ini kauft die Frau di sana sudah dihilangkan dan menjadi di depan das Buch ya. Jadi jetzt-nya ini dipindah ke depan, tetapi kauft-nya itu kata kaufen predikannya selalu berada di tempat kedua. Jadi sudah dipindahkan ke sana dan kauft-nya tetap berada di tempat kedua ya. Kemudian contoh berikutnya das Buch ya. Das Buch tadinya das Buch itu selalu berada di paling belakang ya. Dan sekarang coba kita pindahkan ke depan ya. Dan bagaimana bentuk kalimatnya akan menjadi das Buch kauft die Frau jetzt ya. Dan di sana sudah pindah ke depan ya. Nah, jadi inilah aturan baku dalam membuat sebuah kalimat dalam bahasa Jerman ya. Bisa saja yang namanya jetzt ini adalah bagian dari sebuah keterangan ya. Bisa saja panjang keterangannya di depan, kemudian kaufennya berada di bagian kedua. Jadi agar selalu diingat adalah kaufen atau kata kerja selama itu berada di tempat kedua, di bagian kedua, itu kalimat itu sudah benar ya. Jadi ini selalu diingat bagaimana membuat sebuah kalimat bahasa Jerman, bisa juga dibalik-balik seperti kita dalam bahasa Indonesia. Cuma yang penting kata kerja atau predikatnya harus ditempatkan di tempat yang kedua. Seperti ini. Sekali lagi saya bacakan. Kauft die Frau jetzt das Buch. Die Frau kauft jetzt das Buch. Jetzt kauft die Frau das Buch. Das Buch kauft die Frau jetzt. Jadi seperti itu aturan dalam bahasa Jerman. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Jika ada yang belum paham, silahkan Anda beri komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan jika memang ada sesuatu yang memang belum paham, kita bisa mengulangi lagi di kali berikutnya, mungkin di episode di depan, ya. Di episode belakang ya, kita bahas lagi dengan contoh yang lain ya, sehingga menambah pengertian Anda ya. Jadi seperti ini contoh-contoh kita. Jadi yang perlu diingat, kata-kata dalam bahasa Jerman itu atau kalimat dalam bahasa Jerman itu bisa dibolak-balik sesuai suasana hati, tapi harus selalu diingat bahwa kata kerja harus berada di tempat yang kedua. Dan mungkin bisa saya tambahkan, subjeknya tidak perlu jauh-jauh dan segera ditempatkan lagi setelah kita buat kata kerja itu di sampingnya atau setelahnya atau sebelumnya ya. Jadi yang jelas kata kerja kaufen atau kata kerja atau predikatnya harus ditempatkan di bagian yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan dengan latihan menjawab soal-soal sambil memperlancar bagaimana membuat kalimat-kalimat lainnya dalam bahasa Jerman. Kita kemarin di episode sebelumnya ada bacaan yang kita bahas yang berjudul Die Zahlen ya, yang berarti angka-angka. Kita sudah belajar angka-angka dan kita akan mencoba menelaah kembali isi dari bacaan tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan ya.
Pertanyaannya adalah sebagai berikut ya. Di sini saya tulis Beispiele ya, sebagai contoh adalah juga contoh membuat kalimat-kalimat yang lainnya ya. Di sini adalah bacaannya, kita sudah membacanya kemarin. Herr Müller hat viel Geld, hat die Geldstücke und Geldscheine, zählt zuerst die Geldstücke, 2 5-Euro-Stücke, das sind 10 Euro und viele Euro-Stücke, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Euro. Ya. Jadi, seperti itu bacaannya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Zählt Herr Müller zuerst die Geldstücke? Zählt Herr Müller zuerst die Geldstücke? Apakah Mr. Müller menghitung dahulu koin-koinnya atau uang-uang logamnya? Coba kita lihat di sini ya, kita lihat apa keterangan yang ada di bacaan ini. Misalnya kita lihat, zählt Herr Müller zuerst die Geldstücke? Zählt zuerst die Geldstücke. Berarti jawabannya adalah ya, zählt zuerst die Geldstücke. Zählt zuerst die Geldstücke. Ja. Zählt dann die Geldscheine? Zählt dann die Geldscheine? Coba kita lihat lagi ya. Ja, zählt dann die Geldscheine. Zählt dann die Geldscheine. Ya, coba di sini kita lihat juga. Hat die Geldstücke und Geldscheine. Zählt zuerst die Geldstücke. 5-Euro-Stücke sind 10 Euro und viele Euro-Stücke. Ya, jadi kemudian seperti itu, dan bacaan selanjutnya, Herr Müller hat auch noch Kleingeld, aber das sind nur Cent, ja, nur Cent. Die Cente zählt nicht, ja. Hat Herr Müller auch noch Kleingeld? Ja. Hat Herr Müller noch auch Kleingeld? Hat Herr Müller auch noch Kleingeld? Ja. Herr Müller hat auch noch Kleingeld, aber das sind nur Cente. Die Cente zählt nicht, ja. Ja, hat auch noch Kleingeld, ja. Hängt die Lampe jetzt hier? Ya. Ini adalah jawab. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bebas. Kita bisa mau menjawab seperti apa. Yang jelas ini adalah pertanyaan mengatakan apakah lampu itu bergantung di sini atau tergantung di sini. Hängt die Lampe jetzt hier? Apakah lampu itu digantung atau tergantung di sini sekarang? Ya, ja, sie hängt jetzt hier. Ja, sie hängt jetzt hier. Nein, sie hängt jetzt nicht hier. Ya. Nein, sie hängt jetzt nicht hier. Jika pertanyaannya ya, jawabannya seperti ini. Ya, sie hängt jetzt hier. Jika nein, sie hängt jetzt nicht hier. Ya. Selanjutnya, rechnet ihr immer richtig? Ya. Ini juga terserah seperti apa Anda mau menjawab. Ya. Rechnet ihr immer richtig? Ya. Apakah kalian selalu menghitung dengan benar? Itu artinya. Jadi ini pertanyaan atau kata kerja ini berasal dari rechnen. Ya. Rechnen juga menghitung. Ya. Rechnen, menjumlah, dan sebagainya. Ya. Rechnet ihr immer richtig? Ya. Apakah Anda selalu benar dalam menghitung? Menghitung selalu benar? Ya, ya, wir rechnen immer richtig. Ya. Jika ya, ya, wir rechnen immer richtig. Jika nein, nein, wir rechnen nicht immer richtig. Nein, wir rechnen nicht immer richtig. Ja. Herr Müller kauft einen Füller, ein Buch, 2 Hefte, 2 Bleistifte, Briefpapier. Der Füller ist teuer, er kostet 13,50 Euro. Die Hefte sind billig. Ein Heft kostet nur 25 Cent, ja, Euro. Ja. Pertanyaannya, kauft Herr Müller jetzt Briefpapier? Kauft Herr Müller jetzt Briefpapier? Apakah Mr. Müller sekarang membeli kertas surat? Ya? Kauft Herr Müller jetzt Briefpapier? Apakah Mr. Müller sekarang membeli kertas surat? Ya, ja, kauft jetzt Briefpapier. Ya, maaf ya,
Ja, kauf jetzt Briefpapier. Ja. Kemudian selanjutnya, Herr Müller bezahlt die Rechnung. Jadi Mr. Müller itu membayar bilnya. Ya. Er zahlt 23,66 €. Hier ist die Rechnung. Hier ist die Rechnung. Ja. Nee. Bezahlt Herr Müller denn dann die Rechnung? Bezahlt Herr Müller dann die Rechnung? Apakah Mr. Müller kemudian membayar tagihan? Apakah Mr. Müller kemudian membayar tagihan? Tagihan itu, ya. Bezahlt, membayar, Mr. Müller, kemudian Mr. Müller, dan kemudian die Rechnung, tagihan itu, rekening, ya. Kalau dalam bahasa kita mirip rekening, ya, rekening. Jawabannya, ya, bezahlt dann die Rechnung. Ya, dia kemudian membayar rekeningnya atau membayar tagihannya. Ya. Jadi, seperti itu contoh bagaimana kita menjawabnya. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Sind die Bleistifte lang? Sind die Bleistifte lang? Apakah pensil-pensil itu panjang? Sind die Bleistifte lang? Apakah pensil-pensil itu panjang? Ya, sie sind lang. Maaf. Ya, sie sind lang. Ya, benar. Dia panjang. Ya, dia panjang. Ya, sie sind lang. Pensil-pensil itu panjang. Dia, pensil-pensil itu panjang. Ya. Nein, sie sind nicht lang. Ya. Tidak. Pensil-pensil itu dia tidak panjang. Sie sind kurz. Ya. Pensil-pensil itu pendek. Mereka itu pendek. Jadi, sie ini adalah kata ganti dari Bleistifte. Itu adalah jamak dari Bleistift. Der Bleistift, ya, pensil. Ya. Jadi, seperti itu pelajaran kita malam ini. Pendek saja. Mudah-mudahan itu menambah wawasan Anda. Satu lagi ilmu mengenai der Satz, ya, tentang kalimat. Yang penting adalah bagaimana kita meletakkan kata-kata dalam sebuah kalimat, bagaimana kita membuat kalimat-kalimat itu, dan kalimat bahasa Jerman ternyata mengasyikkan juga. Kita bisa menempatkan di depan, di belakang, kita bisa merubah-rubah. Intinya, kata kerja harus selalu berada di posisi kedua atau di tempat yang kedua, kecuali dalam membuat sebuah kalimat tanya. Ya. Jadi, seperti itu untuk kali ini. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga bagi mereka yang belum mengetahui adanya channel ini, tempat mereka bisa belajar berbahasa Jerman dengan gratis. Ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi.